Hello, good morning, viewers. Welcome to today's news. I'm Rido, and alongside my partner Sultan, will be your presenters. This morning, we'll explore an important topic for recent high school graduates to deciding whether to pursue higher education. Because many graduates feel uncertain about continuing to college, often questioning its relevance in today's world. Some struggle to find a major that aligns with their interests and talents, while others face financial challenges that make college seem out of reach. To provide more insights and share perspective on this issue, we'll now hand it over to our field reporters, Rifki and Sultan. Thank you, Rido and Sultan, for the introduction. I'm Rifki, I'm a reporter, and I'm here with Mom Wiwin for the interview. Okay, ma'am, how long you have been a teacher? Ibu jadi guru udah dari 2004 sampai sekarang 2025 ya. Berarti hampir 20 tahun. Okay, for the question next is, according to you, how important is the college? Kuliah itu penting karena buat standar kita gitu. Jadi kalau kita mau mencari pekerjaan, kan nanti ada, biasanya di perusahaan itu pasti ada targetnya gitu. Oh, ini harus lulusan S1, S2 gitu. Atau kalau kita nggak kuliah, kita bisa ambil kayak sertifikat ya. Kalau zaman sekarang kan harus guru pun ada sertifikatnya, sertifikasi. Jadi kita harus punya sertifikat buat nambah nilai jual kita gitu. Ibaratnya kalau nilai jual kita di perusahaan atau di mana gitu. Jadi penting, kuliah itu penting. Okay. Nowadays, it's possible to work up with a college. Yeah. Tadi yang Ibu bilang ya, misalkan kita nggak kuliah pun, misalkan kita bisa ambil kursus. Kursus ini kan bisa jadinya nanti kita punya sertifikat khusus di kemampuan. Misalkan kamu ngambil sertifikat komputer atau bahasa, nah itu berarti kan ada nilai lebihnya di situ, mungkin bisa buat cari kerja. Tapi sebenarnya sih lebih bagus sih kuliah gitu. Yes, I agree. Is there any advice for student who still hesitant about going to college? Kalau saran kuliah, kalau menurut Ibu, kalau kamu mau kuliah, kamu ambil jurusan yang kamu suka gitu. Karena kalau kamu ambil yang kamu nggak suka, kuliah kan lama ya. Bisa ya kalau cepet sih 3 tahun, 4 tahun gitu. Atau ada yang lebih bahkan. Kalau kamu ambil yang nggak kamu suka, kamu akan susah ngejalaninnya. Gitu. Jadi kalau nggak dari hati itu susah. Atau apalagi kalau dipaksa orang tua, itu jangan sampai. Jadi sebisa mungkin keinginan yang kamu pengen ambil gitu. Misalkan kuliah apa, harus jangan ngikutin temen, ngikutin orang tua. Nah, kalau bisa dari diri sendiri. Karena kalau kita suka, kita ngejalaninnya enak. Jadi kita nggak merasa, walaupun capek gitu, tapi kita minimal ada usahanya. Menurut Ibu itu. Okay, thank you, ma'am, for the opinion, for the taking time with us for the interview. Okay, I return to the Sultan. Thank you. Rifki for the introduction. I'm Sultan, a reporter, and today I'm here with Mami Is. So, thank you for the time, Mami Is. Today, let's begin with our first question. So, for the question is, how long have you been a teacher? Halo, siapa Sultan? Bu Iis sudah jadi guru dari tahun 2011 ya Sultan ya. Itu lulus kuliah, terus kemudian Bu Iis ngajar di Malaysia ya, jadi guru untuk anak-anak di Sabah Malaysia ya. Selama 5 tahun, habis itu pulang dari Malaysia, Bu Iis ngajar lagi di Cirebon 3 tahun, terus kemudian ASN di sini 3 tahun udah. Okay, so the next question is, I have some friend that still don't want to go college. According to you, how important is the college?
important for the college, kalau menurut Bu Iis tuh penting ya kuliah itu ya, apalagi pendidikan adalah akses terbaik kita untuk naik ke jenjang yang lebih baik ya. Kita mau gaji yang lebih besar dengan pendidikan, kita mau nilai yang baik di mata masyarakat maka dengan pendidikan gitu ya. Dan kuliah salah satunya cara untuk kita berpendidikan, penting sih. So, is it are possible to have a job without we going to college first? Have a job without going to college, menurut Bu Yi sih bisa-bisa aja, apalagi kita anak SMK ya. Biasanya memang anak SMK dipersiapkan untuk kerja dulu, tapi keahlian yang didapatkan saat kita SMK sama keahlian yang nanti kita dapatkan lagi di D3 atau di D4 pasti kan berbeda ya. Nanti di dunia kerja maka akan ada posisi-posisi masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita lulus SMK terus mau kerja bisa, tapi mungkin kita berada dalam kelas rendah. Kemudian kalau kita kuliah dulu baru bekerja, maka pasti kelas kita lebih naik lagi di dunia kerja. Okay, so is there any advice for my friend and other student who are still hesitant about going to college? Kalau masih confused buat kuliah gitu ya, atau bingung mau kuliah gimana, sebaiknya sih tanya dulu ke diri sendiri, apakah memang kuliah itu penting buat saya? Karena kuliah itu kan nggak sebentar ya, 4 tahun. Kalau nggak semangat bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bahkan bisa ada yang nggak selesai. Jadi yakinkan dulu kalau memang kuliah itu penting buat saya. Kemudian minta support system untuk mendukung penuh gitu ya. Di sini kita bisa lihat orang tua atau teman dekat gitu, sehingga kita bersemangat untuk kuliah. Itu aja sih. So I think that's all for me. Thank you for your time, Mami Is, for being here and share your thoughts. I was pleasure to speaking with you. Okay, thank you. My pleasure. Okay, so I think that's everything. I come back to the presenter on the studio. Thank you, Rifki and Sultan, for your insightful reports. That concludes today's discussion on the challenge and consideration for high school graduates who are going to college. From the interview, we can conclude that going to university it's important to increase your value. Well, it's possible to work without going to university, but job options are limited. Therefore, make sure that going to college is a personal decision. Choose a major according to your interest and complete it with additional course and add value in the world of work. And we hope this segment has provided valuable insight and help you to better understand the opportunities and obstacles faced by new graduates. Thank you for joining us this morning. I'm Rido. And I'm Sultan. And we'll see you next time with more important news. And have a great day.